Okay, Bismillahirrahmanirrahim. For today, the topics that we are going to cover is connecting devices, backbone network, and virtual LAN. So actually, this is not chapter 12. So since we have a new syllabus, dia bukan chapter 12 lah. So kalau ikutkan kita punya scheme of work, this topic should be topic 9 actually, right? Tapi anyhow, the content is same. Right, so we have learned different basic terminology in a network. So we have you have learned about protocols, right? OSI. Then you have learned about how you're going to transmit a signals. So either it's analog signal or digital signals. Then to transmit the signals, it need to be done via the medium. So medium, it can be a fiber optic, it can be a copper wire, dia boleh jadi wireless, right? And once the data has been transmitted, of course, sometimes we have issue with the transmission. Sometimes you have a noise, or apa lagi, kita ada noise, attenuation, where the signals energy is lost when it has been transmitted over a long distance. So we need to have a mechanism so that we can detect the error. So itu yang kita belajar, error detection and correction. Right. So and we also have learned regarding the LAN, the common LAN protocol, which is Ethernet, and we also learn wired Ethernet and wireless Ethernet, how it's work, and we also have learned Bluetooth, right? So using all you have learned, so what actually we want to achieve is we want to use all of the things that we have learned to form a network. So more specifically in your scope, we're going to form a local area network, right? So local area network ni, macam saya dah terangkan sebelum ni, it is a commonly done nowadays. So macam even dekat rumah you guys, macam you guys subscribe dengan Unify, we have a WAN connection or broadband connection, go into your modem. Then from your modem, it will connected to wireless router, ataupun mungkin kalau rumah tu ada banyak host lagi, mungkin ada switch. So in your own house, connecting all of your family devices, for example, smartphone, laptop, and so on, you have your own local area network at home, right? Dan sama juga case-nya jika you guys ada dekat campus, so mungkin you guys ada dekat college, so ada college, maybe your contohlah college strata itu dia ada LAN dia sendiri, which connected to the bigger campus network. So the thing is, LAN is everywhere, dekat company, dekat rumah, dan dekat ni, pasal nowadays we are really net centric punya user. So maksudnya semua kita kena connected, kita nak komunikasi, nak gunakan WhatsApp, kita nak komunikasi, kita perlukan akses kepada internet, right? So in order for us to form a network, right, so we need to connect devices, and that is a different type of connecting devices, right? So for examples, this is typical devices which we can use to form a local area network, right? So senang cerita, apa yang kita belajar di sini adalah this is the devices which we want to make sure that all of end user host, which is laptop, desktop, apa lagi, workstation, smartphone tu, dia boleh communicate with each other. So untuk communicate, dia kena ada intermediary devices, which is connecting devices. So this is the list, right? This diagram lists all of the connecting devices. We have the most basic one, which is passive hub, right? Nowadays we rarely use this, memang tak ada dah. But for second type of hub, which is active hub, yep, there is some what we call as still some limited use in network nowadays. So actually active hub ni selalunya orang akan gunakan untuk kita repeat, maksudnya kita ada fiber optic kan, so mungkin fiber optic tu kita nak tarik kabel tu 80 km. So macam yang you guys belajar sebelum ni, kalau kita
sometimes signal tu bila dia travel a very long distance, so sometimes it can have an issue with attenuation. So where the signals become weaker as it's travel down to the network, right? So apa kita buat selalunya kalau kita nak repeat balik, kita akan connect dia dengan active hub. So dia akan regenerate the signals. And we also have bridges, right? So bridges is also has some limited uses nowadays. So pasal bridge has been totally replaced with switches. But anyhow, bridge is still being used. So especially in what we call now as a virtualization. So contoh nowadays banyak orang dah gunakan virtual box VM. So di mana satu komputer tu kita boleh ada multiple virtual machine running dalam komputer tu kan. So in order for the VM to connect to the network of your laptop tu, selalunya dia akan ada satu bridge interface. So anyhow, that is just a software bridge. So kalau kita nak tengok the physical bridge, nowadays orang tak pakai, selalunya orang akan replace it with a switch. Right, and we have layer 2 switch. So layer 2 switch meaning that we can connect hosts such as PC or any things using Ethernet protocol usually. And the switch, if we set it as a layer 2 switch, that means it can only operate at layer 1 and layer 2. That means dia akan operate dekat OSI layer 1, layer 2, which is physical layer and data link layer. So ingat balik apa yang you guys belajar dengan OSI layer. So dia hanya boleh proses frame. Dia maksudnya dia boleh proses data yang nak transmit up into the data link layer. So dia boleh forward based on MAC address punya MAC address punya MAC address punya information, right? And we have routers which operate at layer 3. So routers we can process the packet up into the layer 3 punya information such as source IP, destination IP, type of services, right? So semua header yang dekat layer 3 tu. So routers can do that. And selalunya routers is being used to connect two different network segment, right? So kalau dalam switches kita semua devices yang connect dengan switch selalunya dia akan berada dalam broadcast domain yang sama, tetapi different collision domain. Benda ni kita dah cover juga in our previous lecture. And we also have layer 3 switches which it has the performance of the layer 2 switch, but since this is a layer 3 switch, it can also process packet based on the IP header, maksudnya sampai ke layer 3 punya information. And last but not least, we have gateways. So gateways ni selalunya in these days, router tu juga adalah gateway, right? Selalunya kita punya kalau macam dekat dalam network, kita nak hantar any traffic, mungkin nak pergi ke internet, kita akan pergi ke satu gateway. But gateway not only for network traffic, but gateway in a term of contoh kita ada mungkin not a layer 3, mungkin not in IP network, mungkin kita dalam dalam cable TV nya network where we have a different set top box. Maksudnya set top box ni adalah devices yang nak tengok TV kan, mungkin kita ada subscribe dengan cable TV ataupun IPTV. So all of these devices bila dia nak connect, nak pergi ke media server, so dia akan melalui satu gateway, right? So the point is the gateway, the main purpose is to route all your network into outside network. So most of it, that is the purpose of gateway. Right, so nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut. So far ada question? Okay. Tak ada juga Ustaz. Alright, kita start. Right, so kalau kita tengok, we have 5 categories of connecting devices, and it's usually been divided into the based on layers which they operate. So this is dia tak 5 category ni, dia layer ni dia tak refer kepada OSI layer, tetapi kita pergi kepada kita punya more practical model which is TCP/IP. So this is basically
kita follow TCP/IP-nya. Macam you guys dah belajar sebelum ni, mungkin Madam Rini dah terangkan, OSI is the reference model. So reference model tu yang paling maksudnya bila orang nak talk about network, we are talking about OSI layer, but usually OSI layer we doesn't implement it. So the one that we really implement into our network devices is actually TCP/IP, which is the compression of the OSI model. So yang ni kita tengok ni, so untuk TCP/IP kita ada application, transport, network, data link dan physical layer. Alright, so all of the devices which we have talked previously, right? So yang sebelum ni kita tengok kita ada gateway which is operate at the application and transport layer, and we have router or layer 3 switch which operate at network layer, right? And bridge which bridge or layer 2 switch we operate at data link layer, and repeater at repeater ataupun nama lain dia active hub dekat physical layer, and we have the passive hub which actually kenapa dia sit below physical layer, pasal beza dia kalau active hub dia akan regenerate traffic tu, tapi passive hub tak ada. So basically dia just you know what signal come in, so signal itu juga yang keluar. So somehow dia tak ada manipulate dekat physical layer. So nanti kita akan bincang lebih lanjut. So first is a passive hub. So dia senang cerita, it just a connector. So dia sebenarnya dia tujuan dia nak connectkan medium sahaja. Right? So passive hub ni is a point where signal coming in from different station, and since dia just a connector, so dia akan buat dia dalam satu collision domain. So contoh macam kalau kita apa ni, mungkin saya draw sikit Right, so contoh we have oh by the way, semua boleh nampak ke saya share whiteboard? Boleh. Alright. Okay, contoh kita ada PC kita ada dua PC. Kita ada PC 1 and we have PC 2. And we have PC 3. So, contoh kalau kita nak connectkan contoh kalau kita nak connectkan dua PC 1 dengan PC 2, kita boleh gunakan kabel Cat5 tu kan, Ethernet kabel tu, RJ45 punya connector tu, kabel Cat5 tu kita connect dengan kita punya PC 2. Right, konsep. So bila kita configure IP address dekat network interface dua-dua ni, so this is point to point connection lah, dia boleh communicate. So macam mana PC 3 nak join dalam satu domain ni? So kita kena join dia punya media. So kita mesti ada benda tengah dekat sini, betul tak? Is it? So kita kena letak. So the dumbest thing that we can do ataupun the dumbest device that we can use to connect the media is hub. Sorry, passive hub actually. So passive hub. Passive hub. Saya buat PH passive hub. PH tu passive hub lah. So dia passive hub ni dia ada multiple port dekat sini. So bila kita connect kabel, right? So now dia dah form dalam satu network, but in the same collision domain. So that's mean pasal passive hub ni dia tak buat apa-apa. Contoh kalau ada frame signal PC1 hantar kepada hub ni, apa yang dia buat? Hub ni dia akan just repeat balik kepada semua port yang dia ada. So maksudnya kat sini contoh ada data, dia repeat sebiji without changing any signal. Kalau dekat sini dia punya signal tu dah weak, sebiji tu jugalah dia forward, right? So the problem is, even though this we form one subnet, one network, so that means it is in one broadcast domain. Domain.
So broadcast domain maksudnya kalau kita hantar, kita dah belajar kan sebelum ni dekat IP addressing dan juga dengan untuk layer 3 dan juga layer 2 addresses. Ingat tak kita belajar kita untuk layer 3 address kita pakai apa? Anyone? IP address kan? Dan untuk layer 2 kita belajar apa? Kita pakai apa? Physical address kan? MAC address. Kita ada broadcast address kan? Right. So kalau PC ni dalam broadcast domain yang sama, dalam network yang sama. So bila kita hantar broadcast punya PC1, hantar broadcast punya traffic, semua akan dapat. So anyhow, kalau kita pakai passive hub, PH, kita pakai passive hub. What it do is, yes, it will be in the same network, one broadcast domain, but in the same time, it is one collision domain. Collision domain. Allah. Maaf saya tulis pakai mouse. So dia dalam satu collision domain. Pasal bila PC1 hantar ke ni, dia akan repeat dia balik. So bila dalam masa yang sama tu, PC2 pun nak communicate, contohlah dia hantar juga. Tapi time tu PC1 tengah communicate. So tapi switch ni dia akan forwardkan pula PC2 punya frame ni kepada any port yang dia ada kan. So apa berlaku bila dua orang bercakap dalam masa yang sama? Kita dah belajar dah sebelum ni dalam wired ethernet, dia akan berlaku collision. yes, collision. Dua benda, maksudnya dua orang bercakap yang sama. That's why dalam Ethernet punya protokol dia ada CSMA-CA dan CSMA-CD punya mekanisme yang kita belajar sebelum tu. Maksudnya dia ada protokol. Bila nak cakap ni, okey, dia akan dengar dulu. Ada tak orang tengah, dia dapat tak paket pada orang lain. Kalau tak ada, baru dia akan bercakap. Tapi kalau tiba-tiba collision, dia akan stop bercakap, dia akan tunggu. Dia adalah algoritma dia dalam Ethernet tu. So anyhow, walaupun Ethernet dia ada cara untuk elakkan collision, tetapi dalam network dia not very efficient. Pasal of course bila network kita busy, lagi banyak frame nak communicate. Contoh, busy maksud PC1 nak talk with, nak communicate dengan PC3, PC2 nak communicate kan. So nanti dia akan jadi busy, collision akan berlaku juga. So contoh kalau kita pakai hub, all of this contoh kita punya kabel ni, dia punya, contohlah kita pakai fast Ethernet 100 megabit. So 100 megabit ni, since dia punya capacity ni kita share, so kita kena bahagikan dengan 3. So capacity yang kita boleh transmit ni hanya 100 darab 3 dapat berapa? Anyone? 100 bagi 3. 3.3. 3.3. 3.3. So macam itulah. So maksudnya itu sahaja bandwidth yang dapat kita share. Right? So this is very inefficient and nowadays ni orang tak pakai dah. Tapi anyhow, passive hub is, this is what it is. Dia nak connectkan dia punya medium. Right. And we go into the next part, which is we have active hub ataupun what we call as repeater selalunya kalau orang cakap kan. So untuk passive hub, dia tak regenerate any signal. So contoh kalau signal ni lemah, dia tak regenerate. So apa yang lemah tu, itu jugalah yang dia forward keluar ke ni. But we have improvement over passive hub, which we have active hub, or what they call is intelligence hub, right? So senang cerita, this is a repeater. So they operate in the physical layer, and signal can traverse in the network at a fixed distance before attenuation. And what it do is it can extend the physical length. So maksudnya contohlah dekat sini dia punya distance 10 km, ni 10 km, 10 km. So now since signal dia lemah, so selalu berlaku error lah. Pasal bila berlaku, kena faham tau, dalam network, dalam Ethernet, walaupun dia ada mekanisme untuk elakkan collision, dia ada mekanisme untuk error detection and correction. Tetapi kalau boleh kita nak avoid that. Pasal bila berlaku, kita akan jadikan network tu tak efficient. Maksudnya dia kena retransmit balik, dia kena back off and everything. Kan bagus kalau tak ada collision, tak ada error, right? So kalau kita pakai active hub AH,
what it do, beza dia dengan sebelum ni, now dia akan regenerate. Bila dia dapat signal tu lemah, dia akan regenerate. Itu je sebenarnya. Right? So dia akan repeat balik. So kita boleh connectkan dan dia boleh repeat balik. Okay. So contoh limitation dia 500 meter tapi kita ada kabel tu perlu 1 km. So kita letak active hub. So kita boleh extendkan distance dia. So maksudnya now the medium can transmit over 1 km provided that you have a repeater, right? So maksudnya kita ada active repeater. But kita kena tahu tu a repeater is a regenerator, not an amplifier. So maksudnya amplifier, it cannot discriminate between internet signal and noise and amplify equally everything that fed into it. So maksudnya kalau dalam kalau contoh kita dapat noise juga, amplifier dia still akan amplify juga dia punya noise tadi tu. But berbeza dengan repeater, dia akan regenerate signal. So contoh kalau kita dapat weakened signal dan corrupted signal, dia hanya akan regenerate yang signal yang betul. Yang noise ataupun corrupted signal tu dia akan abaikan. Dia hanya akan regenerate the strength of the real signal. Tu beza antara amplifier dan repeater. Right, so itulah boleh tengok sendiri. So I think I have said this. So yep, selalunya active hub dia akan ada multi port, right, supaya kita boleh connectkan different host. But still problem yang tak solve adalah it's still in a one collision domain. Tetapi now dengan active hub kita boleh regenerate signal tu, right? Ada soalan tak setakat ni? Question? Tak ada. Alright, so this is how selalunya kita buat, right, bagus, right, so this is basic hub, you guys kena boleh belajar, boleh baca sendiri, dan active hub. So, senang cerita, you guys need to know the fundamental. Dulu, this is how network is been done. So, dulu bila cause switch ataupun in the early days of local area network, memang this is how people connect dalam LAN. So, memang kita pakai ni. Tapi nowadays memang tak ada. Basically totally tak ada dan sekarang ni orang dah gunakan switch. Dan kalau you guys pergi ke Loyat ke ataupun pergi ke Lazada, cuba tengok harga switch. Unmanaged switch mungkin 100 megabit punya port, 1 gigabit punya port. You know, you can get RM50, RM100 dah dapat a switch, right? Layer 2 switch. So orang tak pakai passive dengan active hub. But you need to know the concept first. So that's why you are still learning these devices. Right, so the next one we have more what we call as more intelligence because it can process at the layer 2, right? So sekarang ni dia boleh operate untuk bridge. Tugas dia sama, memang kita nak connectkan dia memang kita nak connectkan dia dalam kita nak connectkan host, but now for bridge dia intelligent sikit daripada hub, daripada active hub, right? So now bridge dia operate at physical and data link layer. So layer 1 dan layer 2. Untuk physical dia akan regenerate the signal dan untuk data link dia akan check MAC address. So supaya now kita boleh pecahkan collision domain. So sebelum tu untuk recap balik untuk you guys nak bagi tahu, so setiap network yang connect dengan LAN dalam satu gunakan Ethernet punya protokol. So we have So kita akan ada MAC address. So this is layer 2 addressing ataupun orang cakap physical address. And we also have IPv4 address which is layer 3 punya addressing. And kalau kita you know, kita punya network tu support IPv6 for our layer 3 addresses, alongside kita akan ada dual stack. Maksudnya kita ada IPv6 punya address sekali. Right, so anyhow, now we have a bridge. So bridge has a table used in a filtering decision. So apa yang difilter is will check the address of the frame and decide whether the frame should be forward or drop. So now kalau kita tengok dekat dalam ni, so sebelum tu untuk active hub untuk repeater, ada soalan tak sebelum saya proceed dengan bridge ni? Jelas Jelas.
Now let me remove this. Right, so kita still dalam satu network yang sama, still dalam broadcast. Alamak, padam pula PC1. PC1, PC2. Alright, so still benda yang sama, tapi kita ada problem collision domain tadi. So now we have the capability to break up the collision domain dengan kita gunakan bridge. Contoh kita letak bridge. So bridge, it can be a software bridge or a physical bridge. So for these examples, I'm showing you a physical bridge, right? So what it will do, so this is the devices. So it can connect multiple medium. It can be connected since it has multiple port. Right, so sebelum ni, kalau kita buat contoh PC1 nak communicate dengan PC2, so apa yang berlaku sebelum ni, kalau active hub, dia hantar paket. So bila device ni dapat, apa kalau ni active hub ataupun hub, apa yang jadi? Apa yang jadi dengan paket ni? Apa dia buat? Just send without changing the signal untuk passive. Untuk betul. Tapi satu lagi, dia akan copy kan sebiji. Dia akan Yep. dapat dekat ni, dia akan ini maksudnya contoh sepatutnya dia hantar kepada PC2, tapi PC3 pun akan dapat. Dia hantar je, dia repeat balik ke semua port yang dia ada kan. So maksudnya kat sini dia akan duplicate ada kat sini. So benda tu akan menyebabkan collision. So in bridge, since now the bridge has the capability to check the layer 2 punya information, so now dekat dalam paket ni dia akan ada source MAC address SM dan juga dia ada destination MAC address. Alright, so now dengan bridge bila dia dapat ni dia akan check. Alright, PC1 ni destination MAC address dia adalah PC2 nya MAC address. So PC3 tak sepatutnya dapat. So dia akan ada table dalam sini, dia akan ada table. Senang cerita ni memang ada very simple forwarding table. Dia nama dia MAC address table lah. So dia kat sini, okey. Dia akan buat kat sini, okey. PC1 apa dia punya MAC address? PC2 apa dia punya MAC address? PC3 apa dia punya MAC address? So based on this, dia cakap, oh ni kalau aku check table aku, so the destination MAC address is for PC2. So dia hanya akan repeat signal ni hanya dekat port yang facing PC2. So hanya ke sini saja. Faham tak? Itu beza dia. Yes, nampak macam simple benda yang dia cuba nak improve tu, tetapi PC3 tak dapat kan. Tetapi apa yang kita dah buat dekat sini, kita dah pecahkan collision domain. So dekat sini ada dia own collision domain, own collision domain, own collision domain. So that's mean kalau PC1 dia nak communicate dengan PC3 dan in the same time PC2 nak communicate dengan PC1 pula, dia takkan berlaku collision pasal bridge ni dia akan filter. So dia akan cakap, oh okey ni untuk ni, so aku takkan hantar kat sini. So dia takkan berlaku collision. Dua orang takkan bercakap dalam masa yang sama pasal now we have breakdown the collision domain. So collision tu hanya akan berlaku antara PC1 dengan bridge saja. So dia tak ada the whole. Faham tak? So now the collision domain dah jadi 3. So kita dah kecilkan the collision domain, which is a good thing. So now contoh satu port ni kita ada capability 100 megabit. So now kita tak perlu pecah 3 pasal semua PC 1, 2, 3 dia boleh transmit dalam kalau dia duplex kan, duplex maksudnya dia transmit dan receive guna medium yang sama. So kita akan ada 100 megabit duplex. Transmit and receive 100 megabit. Faham tak? Pasal dah tak ada collision. Kita dah avoid having collision. Can you understand? Aberration concept. Yes. Right? Alright, so yep, I think ni saya dah terangkan teknologi dia ada address. So dia hanya akan forwardkan dekat port yang sepatutnya ikut dia punya MAC address. So a bridge does not change the physical MAC address of the frame. Dia takkan change dia tak change. Alright.
So bridge dia hanya forward based on the filter. Siapa yang sepatutnya dia forwardkan dia punya apa ni, dia punya port apa dekat dia punya destination tu, kan? Dia akan forward kat port. Right. And we also have a transparent bridge where the bridge station so kalau kita pakai transparent bridge, host yang connect dengan kita punya network tu, dia tak akan sedar pun rupanya yang device yang connect dengan dia tu adalah a bridge, right? Yang akan buat filtering tu. Okay, so bila ada transparent bridge, so senang cerita kita tak payah ubah ini configuration. Tahu-tahu je collision domain dah kurang. Collision memang sangat kurang berlaku dekat dalam network. Right, so according to IEEE 802.1d, so system equipped with transparent bridge must meet frame must be forwarded from one to another. Forward is automatically made by learning frame movement, and loop in the system must be prevented. So loop ni maksudnya tak boleh lah. So kena ada STP. So senang cerita nak avoidkan loop ni. Apa jadi kalau nak berlaku loop? Selalunya loop ni berlaku kalau kita ada satu lagi bridge. Okay, so mungkin PC3 connect dekat sini, PC1 connect kat sini. Contoh. So apa yang berlaku? Kalau kita tak ada mekanisme nak avoidkan loop ni, so bila frame dia forward kat sini, dia forward kat sini. Tiba PC1 forward kat sini, dia forward balik. Forward, so dia berlaku looping. So anyhow, untuk avoid that, selalunya dalam network kita ada nama protokol dia spanning tree protocol STP. So senang cerita, bila ada multiple redundancy ni, kita akan block satu port ni. So anyhow, that is not your, I think the scope of the class lah. So bila you guys ambil kelas Cisco nanti, mungkin Cisco 1, Cisco 2 nanti, yes, you will learn about this much in more detail STP. So, macam mana bridge nak populate dia punya table kan, dia ada table kan, dia nak buat forwarding of the frame tu, dia mesti based on address yang ada dalam table tu. Tapi bila contoh bridge tu baru booted up, baru kita on, information dekat dalam table tu dia tak populate lagi. So apa yang selalunya berlaku, bila contoh A send frame kepada bridge, so since tak ada lagi kan, dia tak tahu kan. So apa dia buat, dia bila dah dapat, dia simpan dulu. Okay, maksudnya dia cakap, okay, now port 1 yang connected kat aku ni adalah actually MAC address for PCA. So dia akan buat discovery tu. That's why bila berlaku macam ni, selalunya dalam bridge dia akan drop traffic. So dia akan minta upper layer dia akan retransmit balik. So once dia dah fully populated, barulah selalunya for the packet tu dia akan forward dengan jayanya, right? So selalunya that's why kalau you guys try even dalam packet tracer ni, saya boleh tunjuk bila one or two attempt bila kita nak first send traffic ikut switch network, dia akan packet loss dulu. Pasal kenapa? Dia berlaku dia nak populate dulu dia MAC address. Tetapi bukanlah maksudnya tak boleh nak communicate. Dia drop tu tapi selalunya upper layer dia akan retransmit balik. Okay, dia punya packet. Right, and now so bila dalam bridge, okay, macam saya terangkan tadi, kalau contoh kita ada more than one bridge, so maksudnya kita ada dua bridge dan kita ada more than one path untuk pergi ke sana. Contoh macam A nak pergi ke D, so now since we have more than one bridge, so kita ada dua path, redundant path. So maksudnya contoh dia nak pergi ke D, dia either boleh gunakan laluan dekat bridge 1 atau laluan ke bridge 2. Right, so kalau kita tak ada STP untuk kita avoid having a loop, so active kan, so apa jadi, contohlah dia A dia nak pergi ke D, so dia pergi hantar ke bridge 1. Okay, so kemudiannya bridge 1 dengan pasal ada error so dia populate MAC address dia tersilap. So apa jadi, bridge 1 dia akan hantar kepada bridge port bridge 2 balik. Faham tak? So bridge 2 dia akan hantar balik kepada bridge 1 punya port. Nampak? So dia akan looping kat situ. Pasal both of the bridge dia populate MAC address dia independently. So untuk avoid that, selalunya kita akan ada spanning tree protocol. So what it do, yes, it will provide redundancy. So sekarang ni hanya satu valid path saja yang dia akan maintain. So dengan gunakan STP, bridge 1 dan bridge 2 dia akan aware with each other. Ada dua bridge dalam network. So apa jadi, mungkin saya boleh scribble sikit.
Alamak, tak boleh. Tak boleh nak so anyhow, kalau kita ada STP, apa dia buat? Contohlah kita dah pilih kan, okay, ini adalah best best path nak pergi ke D adalah melalui bridge this link, pergi ke bridge tu dan bridge tu akan forward ke sini kan. So another redundant bridge tu dia akan tutup port tu, dia akan shutdown port tu. Shutdown lah, maksudnya dia block port tu, bukan shutdown, dia block. So bila path yang belah sini tiba-tiba down, mungkin ada fiber mungkin kabel putus ke apa, baru dia akan enable balik this path. So supaya kita nak avoid kan having a loop. So memang itu tugas STP punya protokol. Okay. So is a graph which there is no loop. So frame forwarding through only one path only. So walaupun kita ada multiple path, dia akan block satu path tu untuk prevent a loop in the system. So cannot change physical topology but can create a logical topology, right? So to find the best path, dia akan check berapa banyak hop dia lalu, minimum delay dengan bandwidth. So itu yang dia determinekan mana yang the best path dia nak pergi ke D. So ini dia punya kriteria. Minimum hop ni maksudnya contoh kalau kasi kita ada bridge yang ketiga, mana yang kurang dia nak kena lalu devices. So dia akan minimum hop, delay, so mungkin dekat sini congested, ni tak congested, ataupun mungkin dekat sini 100 Mac link, lepas tu kat sini 10 Mac punya link, so dia akan lalu yang lagi laju. So supaya nak elakkan delays dan juga bandwidth. Right, so itu based on the calculation. Setiap bridge tu akan calculate based on the spanning tree punya protocol dan mana the best path dia akan allow the traffic flow, mana yang not the best path dia akan block that. Right, so bila berlaku satu path tu unavailable, baru dia akan enable balik port yang satu lagi tu. Right. Question so far? No. Right. So macam mana dia nak kira spanning tree tu, dia ada step dia. So setiap bridge tu dia akan ada bridge ID. So dia akan ada algorithm. Setiap satu switch ni dia akan kira dia punya own path tau. Tapi sebelum dia nak kira tu, setiap switch ni dia akan hantar paket with each other, control packet untuk STP. Maksudnya dia aware ada switch lain dalam ada bridge lain dalam network tu. So based on the calculation, so nanti kan setiap bridge ni dia ada bridge ID. So satu switch ni dia akan menjadi root bridge. Root bridge maksudnya dia adalah dia punya primary, dia punya master dia. So untuk calculate path, mana yang dia punya macam number of hop tu kan, dia based on dia punya reference point adalah dia punya root bridge tadi. So boleh baca kat sini nanti. Okay, so based on that dia akan kira ikut algorithm dia. So bila dia dah satu, dia dah elect as the root bridge. So daripada situ dia akan tengok which is the best path dan mana yang dia akan block port tu. Okay. Ini dia punya proses lah nak tahu the shortest path tu. Yang penting satu dia akan jadi root bridge of the spanning tree. Okay. Nanti juga boleh baca yang lebih lanjut. Right. So once kita dah tahu mana yang forwarding dengan block port. So contoh dekat sini kan. Kita ada redundant path. So yang hitam ni yang dia tak block, tapi yang redundant path ni dia akan block. Supaya dia tak terjadi di mana bridge ni akan forward ke ni, waktu ni akan forward balik ke belakang, waktu dia akan looping je. So dia akan block mana yang not the best path. So dia akan, ini adalah traffic flow dia. Once the main traffic flow tu tak available, baru dia akan enable balik dia punya blocking port. Right? Right, so it will have dynamic algorithm. So macam saya cakap, bila dia nak calculate dia punya algorithm untuk best path tu dan untuk elect siapa akan jadi root bridge, dia akan send a frame ataupun a packet between each other. Maksudnya selalunya orang panggil message tu adalah bridge protocol data unit BPDU. So where dia akan update. Kalau contoh ada failure, ada path tu tiba port tu down, so dia akan update switch yang lain untuk make sure switch tu akan unblock balik port yang unblock balik port yang dia dah block tadi supaya traffic flow boleh lalu dekat situ. So there is another way where we can avoid looping by using the source routing bridge, but usually this is rarely people use. So selalunya kalau dalam internet orang akan gunakan spanning tree lah.
Right, so this is just another way to prevent a loop. So dia akan include filtering, forwarding, and blocking. So the frame contain the source and destination address, and also address of all visited bridge. Source get bridge address to exchange of special frame and designed by IE for their token ring LAN. Tapi ni selalunya orang tak guna. So this is for your FYI. Nowadays, kalau dalam LAN, even till to this day, untuk avoidkan loop dalam switch network, memang kita akan pakai spanning tree. Dan spanning tree tu dia akan communicate with bridge ataupun each other switch melalui BPDU ni. Dia akan hantar satu message untuk update switch-switch yang lain. Untuk satu, dia nak tentukan, dia nak elect siapa yang akan jadi root bridge. Dan kalau berlaku changes dalam topologi, ada port yang down ataupun kabel yang putus, dia akan bagi tahu switch yang lain supaya dia unblock port yang dia dah block asalnya tu. Right, so in bridge, but there is some issue. So when we connect a bridge to connect different LAN, so issue dia frame format, right? So issue dengan frame format tu different LAN kan. So pasal kita ada different LAN, contoh kita nak bridge kan. So mungkin this part of LAN dia mungkin gunakan Ethernet version 2, yang ni version 1. Ataupun mungkin dekat sini dia punya maximum data frame yang dia boleh send 1500, tapi kat sini dia boleh enable jumbo frame. So bila berlaku macam tu, bridge akan discard any large frame yang bila dia dapat and it also cause a data rate. So now since bridge dia dah buat filtering so bila dia dapat paket tu dia kena dapat dulu, dan dia akan tengok dan dia akan forward kan dekat port yang mana. So now the bridge must have the buffer punya capability, right? Tapi since kita buffer, kita simpan dan since kita nak lajukan network, bila kita ada buffer, what it do, it will increase latency. Pasal kita kena simpan dulu, kena baca, so dia ada tambah latency pula, dan dia akan forward kan. So dekat switch dia dah reducekan problem ni. Kenapa? Pasal dekat switch dia akan ada specialized hardware. Selalunya orang panggil ASIC chip, di mana walaupun dia buffer tapi dia proses tu sangat laju. So dia punya latency tu is very negligible, right? And mungkin ada issue with bit order, right? And we have a security issue where selalunya dekat bridge dia memang tak concern pasal encryption ke apa yang dia dapat itu yang dia forward. So nanti kalau kita tengok dalam switch dia ada some switch ada capability untuk kita verify MAC address tu betul tak daripada switch tu. Dan in some senses there is contoh kalau kita nak hantar traffic, selalunya dekat application layer nak make sure yang orang tak boleh nak baca data bila dia melalui network. So kita boleh gunakan encryption lah, gunakan SSL ataupun TLS. Kita encrypt kita data. So bila kita data kita lalu dalam network, especially in the switch atau bridge network, it is been encrypted. So walaupun orang dapat kita punya data tu, somehow orang tak boleh nak baca pasal dalam encrypted form. And also in nowadays kita perlukan multimedia support. So senang cerita, kerana network sekarang ni orang gunakan untuk sound, untuk video tu semua. So the LAN network must support that. So senang cerita dia perlukan laju, dan dia sebenarnya apa nak cerita kat sini, dia perlukan QoS. Kita perlu prioritizekan voice punya traffic. Pasal kalau kita sama kan, kita pukul rata. So apa yang jadi, contoh kalau kita seorang yang abuse network tu, dia buat torrent, dia gunakan semua bandwidth tu. Kalau kita just download file, kalau file tu mungkin lost somewhere dekat internet, mungkin pasal congestion kan, bila congest dia akan try drop traffic tu. So apa yang berlaku, untuk kita transferring file, so mungkin kita boleh transmit balik dan kita boleh continue with the download. Tetapi kalau kita buat voice call ataupun buat video call, apa yang jadi, bila paket tu dia is been drop ataupun dia lama sangat di buffer pasal congestion kan. So apa jadi, video tu akan terus sekat-sekat dan kita tak akan faham pun real time communication tu, right? So it need to support that. So all of this issue which has been brought up with bridge, it can be solved by switch. And first we will go first into the layer 2 switch. Right. So nak rehat dulu ke sebelum kita sambung switch? Boleh. Right dulu Alright.
Okay, kita sambung balik boleh? Boleh. Alright, so kita pergi ke switch. So apa tu switch? So layer 2 switch dia akan operate dekat physical dengan data link layer. So that means dia boleh repeat a signal dan dia juga boleh forward a frame based on the layer 2 punya information dekat header tu lah, source MAC address, destination MAC address ataupun lain-lain information yang ada dekat dalam frame tu. So light bridge is provide many ports and allow better performance, and the filtering is also based on the MAC address. But it can be more sophisticated. So kenapa? Now switch dia boleh ada handle the security. So kalau kita tengok dalam switch, kita boleh set port security. Maksudnya setiap port tu, contoh kita nak verify. Okay, sepatutnya host ni port ni akan connect dengan host ni. So bila dapat daripada MAC address lain, so mungkin orang try nak letak rogue devices. So switch dia boleh ada that capability. Dia boleh ada buat port security. But kenapa nowadays switch memang is being preferred is because it performance. So it can have a buffer to hold frame for processing, dan buffer tu bila dia buffer dia proses sangat cepat sebab dia ada what we call as cut through. So instead of dia forward the whole frame, dia hanya cut tu, dia maksudnya dia akan hanya tengok MAC address information saja, right, dekat header tu. Dan dia punya chip tu selalunya dia akan pakai ASIC chip, application specific integrated circuit. Senang cerita dia sangat laju so somehow dia punya latency yang dia introduce tu is very negligible, right? So that's why switch ni sepatutnya, kalau dulu mahal lah, zaman-zaman dulu mahal switch ni. Tapi anyhow sekarang ni benda tu dah menjadi semakin murah. Switch kita boleh dapat RM50, RM100 dia dapat dah layer 2 switch. And next we have a router. So router ni is a device where operate at layer 3. So selalunya router ni is a computer. So router ni basically a computer. Dia akan ada operating system. Dia akan ada software yang mana dia akan buat dia punya routing tu. Dia akan forward a packet. So senang cerita, router ni apa yang kita nak buat, dia akan connectkan two different or more than two different network sekali. So kalau kita tengok tadi, kita ada for this one dalam satu broadcast domain, dalam satu network. So mungkin dia punya IP address ni 192.168.1.0/24. So mungkin kita ada network yang lain with different broadcast domain. Okay. So mungkin kita ada network sebiji macam ni, connectkan different multiple host juga. Tapi kita ada network yang lain. So mungkin kita ada broadcast domain dan network yang lain. So 192.168.2, nampak tak? Subnet lain. Nanti kita akan belajar logical addressing /24. Ni network lain, different network. So adalah dia punya semua ni. So kita nak connectkan, selalunya kita akan ada router. So ni dia punya logo the router. Bridge akan connect dengan router, router akan connect dengan switch kat sini. So kita dah different network. Dekat sini dia ada collision domain yang berbeza. Mungkin kalau dia pakai switch ada kecil-kecil lah collision domain dia. Satu broadcast domain dan network yang berbeza, subnet yang berbeza. Kita nak connectkan dia, router yang akan buat routing tu. Dan router juga, since kalau kita nak forward ke luar, ke internet, kita akan connectkan juga contoh network internet lah kan. Besar lah. Dalam kita tak tahu apa dalam internet ni. Pasal dia, internet is a network of network kan. So, anything yang mungkin dekat sini routing table dia, anything yang IP selain daripada apa yang dalam routing table, dia akan forward kepada internet supaya kita nak access kepada internet. So itulah kerja router. Dia akan tengok information layer 3 kita, IP addressing daripada kita punya network address, subnetting tu, dia akan forward. Dia boleh tahu dia nak forward ke network yang mana. Okay, so router is located at any gateway. And router is often part of a network switch. So bukan part dia, maksudnya dalam switch network tu, router tu akan selalunya akan jadi gateway kepada network tu kalau nak pergi ke network yang lain. So a router may create or maintain a table of available router. So contoh kalau dekat saya punya LAN sekarang ni, dalam bilik saya ada satu switch dalam bilik saya. So semua switch tu dia akan connectkan saya punya workstation, saya punya laptop dalam satu broadcast domain yang sama.
Tetapi kalau contoh saya nak communicate dengan komputer di bilik sebelah ataupun mungkin dekat college, saya akan forward semua kepada saya punya gateway router, saya punya default gateway ni. So default gateway saya ni ada satu dekat sini, satu simple home router kat sini. Saya akan forward semua dekat sini. Ini yang akan buat routing pergi ke network yang lain. Right? So a router may create or maintain a table of the available routes. So dia bukan MAC address table. So now kita dah panggil dia routing table, IP routing table. To use the information to find the distance and cost to determine the best route to the given packet. And typically a packet may travel through a number of network with router before arriving to its destination. And it's operate at layer 3. So contoh macam saya nak pergi ke Google dekat sini. Daripada saya punya network ni, saya nak pergi Google. Kita akan pergi ke multiple network. Daripada bilik saya akan pergi ke FSKM punya network. FSKM akan pergi ke campus network UiTM. Campus network UiTM akan pergi ke TM. TM akan forward kepada Google punya network. So dia akan ada multiple hop. So all of this in the layer 3. Ada soalan tak sekarang ni? Boleh? Boleh. Alright, nampak kat sini multiple hop akan pergi ni dalam network UiTM lagi ni, dalam campus network UiTM. Nanti kita akan tengok nanti. Ni adalah gateway untuk FSKM. Ni campus network UiTM, nanti akan pergi ke satu TM punya network ni. Dia start dengan 203 tak silap. Ni gateway UiTM. Maksudnya ada satu firewall UiTM. So firewall ni dijadikan gateway untuk semua campus network nak pergi ke internet akan pergi ni, dan dia akan peering dengan this is TM punya network 203 ni. Okay, so TM akan forward ke Google lah. Okay. Alright, so ni lah contoh ada different LAN. Okay, dalam ni dalam satu LAN ni adalah switch, ada bridge dia. Okay, ada ni, so dia akan connectkan dalam dengan router. So contoh kalau kita ada different branches, so mungkin ada satu dekat Shah Alam, ada satu dekat Perak. Selalunya kita akan subscribe dengan telco services dengan time.com, dengan TM, what we call as Metro Ethernet, ataupun kita gunakan lease line untuk kita connectkan dua router kita. So mungkin ni campus network yang lain, ni campus network yang lain. Right? Tu besar-besar lagi lah. So I think dekat dalam Cisco 123 baru lagi detail benda you guys belajar. Yang penting you guys need to know the fundamental first. So this is what you guys will learn dalam ITT 400. Right, so kita juga ada layer 3 switch where, okay, so one of the best features of layer 2 is dia ni adalah laju. Layer 2 switch ni dia laju pasal dia ada ASIC chip tadi. Router sekarang ni pun dia agak laju pasal yes, dia dalam router juga dia ada ASIC chip, right? Dalam newer punya router, but selalunya router dia adalah be processed by the software. Okay, dia ada banyak processing dia buat. Dia kena buat routing table, dia kena ni semua. Tetapi switch dia ada what we call as cut through. So macam mana kalau kita nak dia process up to 3, dia jadi intelligence sampai dia boleh proses dekat layer 3, tetapi kita nak performance of the switch. So that is where layer 3 switch come in. So senang kita the switch tapi dia boleh buat routing juga. Kita boleh buat dia connectkan to different network, right? So this is what layer 3 switch is all about. And next we have a gateway. So a gateway is a node of a network that serve an entrance to another network. So selalunya ni adalah macam saya cakap default gateway. Macam saya ni network saya jadikan saya punya router dekat bilik saya ni adalah default gateway saya. Ataupun dekat satu campus network UiTM kita ada konsep of firewall tadi yang jadi gateway. Nak pergi ke ISP kita akan ikut gateway tu. So itulah konsep gateway. So a computer system located on Earth that switch data signal and voice signal between satellite and terrestrial network pun dia akan ada gateway dia, and earlier term for router through now obsolete in this sense as router in is commonly used. Macam saya cakap, selalunya router tu lah akan menjadi gateway. So kita punya default gateway tu ada router. So the point is gateway is just a concept where if you want to access other network, you will forward all your traffic to your gateway. So selalunya gateway tu adalah router. Right? Tapi ada some cases macam dalam UiTM, the gateway is
firewall. Kita ada satu firewall besar, a big firewall yang kita piring dengan Telekom Malaysia. Right? And we also have what we call as a backbone network. So a backbone network allows several LAN to be connected. So in a backbone network, no station is directly connected to the backbone. Selalunya dekat sini kita akan ada kita punya LAN, tapi different LAN ni kita akan connectkan dengan satu backbone supaya kita ada high speed punya internet connection, right? Ada juga konsep. So lebih-lebih lagi dalam campus network, we have what we call as a tiered network. So mana kita ada access network yang akan connectkan semua host ke satu switch, dan kemudian switch tu dia akan connectkan dengan satu backbone network yang dia ada distribution ataupun core switch. User punya devices macam komputer, workstation, dia tak akan connected directly kat backbone network, tapi backbone network ni dia akan connectkan all of the access switch tadi tu, right? So kena tahu tu konsep dia. So kalau contoh dalam bus backbone, in a bus backbone, the topology of the backbone is a bus. So anyhow, bus backbone memang kita tak pakai dah. Tapi anyhow, this is how it's been done. Dia ada satu bridge. So kat sini ada satu backbone lah. Nak connectkan different LAN together. Kita ada star backbone. So senang cerita, dia just ada satu switch, connectkan different LAN. Selalunya switch ni adalah dia punya distribution switch. Switch ni dia mesti very powerful dan very high, dia high forwarding rate. So kita tak guna switch biasa. Selalunya kita akan letak kat sini layer 3 switch, ataupun kita boleh buat layer 2 switch tapi dia memang a series, senang cerita yang series tinggi lah. Kalau dalam Cisco kita akan gunakan Catalyst 4000 series yang mana dia akan ada banyak port supaya dia boleh connectkan different multiple access switch, dan juga kita boleh connectkan make sure the forwarding dia tu 10 gigabit per second, 1 gigabit per second supaya network kita ni laju lah, right? Right, so ni saya dah terangkan di connecting different LAN using a bridge. Okay, and kita juga ada where we want to connect a LAN menggunakan a remote bridge. So senang cerita kita nak setkan a point to point, ada juga, tapi you know this is for the FYI. Right, so now kita akan pergi ke satu konsep yang quite interesting but penting. So kita ada what we call as VLAN. VLAN. Okay, so kita pergi balik kepada konsep kita ni tadi. So far ada soalan tak? No? No. Okay, tak ada. Okay, so sekarang ni kita ada konsep of a virtual LAN, VLAN. So apa dia buat? So sekarang ni, contohlah kita ada different broadcast domain. Okay, kita ada different broadcast domain, different network pun. Okay, so contohlah kita namakan ni, kalau kita dalam enterprise, so kita namakan ni contoh, ini untuk department HR. So semua dia akan connect dalam satu ni. Dan this one is department sales. Okay. Right. So untuk sales dia mesti dapat IP ni, untuk HR dia mesti dapat IP ni. Right. So ini kalau kita tengok logically. So contoh kalau kita tengok physically. So let me bawah sikit. Okay. So bayangkan kita ada two different logically kita ada two different network. So now kita tengok physically pula. Okay, contoh kita ada dua bangunan. So kita ada bangunan satu, dan kita ada bangunan dua. Okay. Dalam bangunan satu ni bercampur. Dalam ni ada staff yang department HR, dan kita juga ada staff yang dalam department sales. So dekat sini kita ada HR dan kita ada sales. Tapi kalau ikut requirement company tadi, apa yang kita nak? Kalau dia staff HR, dia punya workstation akan connect dengan HR punya network. Dia punya subnet. Kalau sales, dia akan connect dengan subnet ni. So, kalau tak ada VLAN, contoh
Okay, so kalau tak ada VLAN, so apa jadi? So of course lah kita kena ada different switch. So contoh kita ada satu switch untuk HR, dan kat sini kita ada switch untuk sales, kita ada switch untuk HR, kita ada switch untuk sales supaya sales boleh connect dengan network sales, dan kita connectkan sekali HR sekali, dan baru dia akan pergi ke satu router. Faham tak? Tedious kan? So maksudnya satu bangunan kalau kita ada 10 department, kena ada 10 switch lah dekat dalam bangunan tu. Sangat tak bagus. So dengan konsep VLAN, apa yang kita boleh buat? Kita boleh padam balik benda ni. Kita boleh buat satu switch tu dia boleh serve multiple network. Okay, so sekarang ni dengan ada konsep VLAN, kita boleh satu switch. Switch ni akan connect dengan satu core switch. Mana pergi ke router, nak pergi ke internet tu. So kalau kita ada ni, kita boleh satu switch yang sama, kita boleh setkan. Okay, port 1 connect dengan PC staff HR ni, port 2 pergi ke sales. So port ni dia akan dekat VLAN 1. Ini sales ni akan pergi ke VLAN 2. So VLAN 1 untuk network HR, VLAN 2 untuk sales. Benda ni sama juga, di connect kat sini dia akan sales HR adalah VLAN 1, dia akan connect kat VLAN 1, ini akan VLAN 2. So gunakan switch yang sama, dia boleh transport semua network punya traffic. Switch dia ada capability tu, dia boleh buat VLAN. So setiap layer 2 punya frame tu dia boleh tag VLAN tag. Dia akan tag dengan VLAN punya tag tu. So bila dia forward ke sini, setiap traffic tu dia akan tagkan dia. Okay, ni adalah frame untuk VLAN 1, ni ada frame 2. Ni frame ketiga. Sorry, ni frame untuk VLAN 1, VLAN 2. Walaupun dia gunakan kabel yang sama, switch yang sama, tapi traffic dia tu kita boleh classify kan dekat different VLAN supaya kita gunakan satu switch untuk serve multiple network punya requirement. Itulah VLAN. Okay. So virtual local area network atau VLAN can be defined as a local area network configured by software. Ya. Itu sekarang ni dia akan ada software yang akan buat tagging tu. Tagging untuk traffic ni untuk network VLAN 1, ni untuk VLAN 2 So can be defined as a local area configured by the software, not the physical wiring. So physical wiring dia akan still pakai yang sama, tapi logically dalam dia macam ada dua network yang berbeza. So dalam VLAN punya subtopik kita ada membership. So supaya kita nak beritahu port ni dia member kepada VLAN 1, 2, 3 tadi, sama ada dia part of this network ataupun part of this network. Dan cara nak configuration dia, macam mana kita nak communicate between switch. So switch ni kan sekarang ni dia kena forward semua trunk kan, maksudnya semua traffic untuk semua network. So antara switch ni dia mesti negotiate, dia mesti ada trunking punya protokol supaya dia boleh faham dia tagging cara dia tag tu, ini merujuk kepada VLAN mana, ini merujuk kepada VLAN mana And also dia punya standard untuk IEEE ada, dia actually 802.1q dia punya standard dan juga dia punya advantages. So again, kenapa kita ada IEEE standard untuk VLAN ni? Siapa kod boleh teka? Anyone boleh teka kenapa kita ada standard? Standardize the network. Standardize network. Okay, almost correct. So senang cerita macam saya terangkan sebelum ni. Kenapa kita ada standardize kan? Kalau contoh Cisco kan, vendor Cisco dia nak buat juga konsep VLAN ni. Juniper pun nak buat konsep VLAN ni. Huawei pun nak buat VLAN ni. Switch tu ada capability untuk buat VLAN ni. So, walaupun ada switch Huawei dengan switch Cisco, dua benda ni boleh exchange dia punya VLAN punya traffic tadi tu. Dia faham tagging each other. Pasal dia gunakan standard yang sama, 802.1q. So supaya dia boleh interoperable. Dan advantages dia yang masa saya cerita tadi tu. Satu switch dia boleh serve
different subnet, right? So contoh sini switch connecting 3 LAN. So contoh kalau kat sini switch kita ada group 1, kita ada group 2, group 3. So sekarang ni kita connectkan switch semuanya dalam satu broadcast domain yang sama. Tapi kalau kita guna VLAN, contoh nampak tak? Setiap host ni contoh kita anggaplah VLAN 1 ni sales, VLAN 2 HR, VLAN 3 ni IT punya department, nampak tak? Kita boleh pecahkan. So komputer ni connect dekat port, dia akan part of VLAN 1, ini akan part of VLAN 2, ni akan part of VLAN 3. So kita boleh pecahkan guna switch yang sama. Okay, switch tu dia ada VLAN software tu yang akan buat dia punya tagging tu. Okay. Contoh kat sini, dan switch tu dia akan connectkan dengan satu distribution ataupun core switch. So anyhow, dekat sini dia kena ada trunking supaya dia faham, dia boleh forward tu, dia boleh forward tag traffic yang sama yang dibawa semua VLAN punya traffic tadi. Okay, so VLAN create a broadcast domain. Setiap VLAN tu adalah network yang sendiri dan broadcast domain yang tersendiri. Kita pecahkan dia dengan broadcast domain yang kecil lagi. Dan bila kita kecilkan broadcast domain, kita banyakkan broadcast domain, dalam satu broadcast domain tak banyak host, network kita tu akan jadi better performance pasal tak banyak broadcast traffic, dia tak busy dengan broadcast traffic. Okay. So VLAN membership, so kita akan based on port number. So contoh port ni tergolong maksudnya port ni adalah part of VLAN mana, dia adalah member kepada VLAN mana, dan MAC address dia macam kita nak define MAC address. So maksudnya MAC address ni belong to which VLAN. So setiap subnet sekarang ni kita akan ada, since dia adalah network yang berbeza, so kita kena ada IP address yang berbeza. Dan juga macam ni kita nak buat multicast IP, right? Or the combination of both. So selalunya orang akan buat karakteristik untuk VLAN ni adalah berdasarkan dia punya port number. So maksudnya port dekat switch tu. Port 1 adalah untuk VLAN 1. Port 2 untuk VLAN 1 juga contoh. Port 3 untuk VLAN 2 pula. Contoh So untuk configure VLAN kita boleh buat dia manually, automatic ataupun semi automatic. So manually senang cerita, kita kena masuk dalam switch, kita kena configure lah. Okay, port ni VLAN siapa? Port ni VLAN siapa? Ataupun kita boleh ada automatic configuration where kita ada automation dekat situ. Where di mana bila kita connect based on dia punya MAC address tu, automatically kita akan assign MAC address kepada port tu. Based on MAC address tu kita akan contoh, MAC address ni sepatutnya belong to VLAN 3. So port tu automatically kita akan jadikan dia member kepada VLAN 3. Ataupun kita boleh buat dia semi automatic. So di mana kemungkinan untuk kita tentukan port ni belong to which VLAN tu dia automatic, tapi untuk kita tentukan MAC address mana yang belong to which VLAN tu benda tu kita buat manually. So itu adalah semi automatic punya configuration. Right, so for communication between switch, macam saya cakap tadi, kita punya switch tu, contoh ada dua switch, dia nak satu trunking di mana dia bawa semua traffic untuk semua VLAN tu. So macam mana kita nak ada table maintenance? So kita kena ada separate table. Satu table untuk MAC address VLAN 1, separate table untuk VLAN 2, separate table untuk VLAN 3, dan setiap frame tu kita kena tag dia. So kita kena track tu kita kena tag dia supaya dekat frame tu kita tambah header dekat layer 2 data link punya frame tu. Okey, kita cakap okey, frame ni adalah frame data untuk VLAN 1. Ini adalah untuk VLAN 2. So kita kena tag dia supaya kita boleh bezakan. So bila switch dapat, okey dia cakap okey ini VLAN 1 punya traffic. So kita akan forwardkan dekat port yang member kepada VLAN 1. Okay, and also macam mana kita nak buat time diffusion multiplexing. So maksudnya between switch tu dia contoh dia nak forward frame tu, macam mana kita nak share supaya semua VLAN boleh share yang sama. Okay, so all of this need to be done supaya kita boleh buat VLAN. Dan untuk standard macam saya cakap, supaya tak kisah kita beli switch yang mana yang boleh support VLAN, switch tu boleh communicate with each other, boleh running VLAN information yang sama. So kita boleh gunakan a standard IEEE which is 802.1q. Right? So that define a format to be used for multi-switch backbone and enable using multi-vendor equipment in VLAN. So kita boleh guna macam-macam vendor punya equipment untuk support konsep VLAN tu.
Okay, so apa advantages of VLAN? Satu, cost and time reduction. Cost pasal sekarang ni instead of contoh kita ada 10 department dan satu bangunan tu kita kena ada 10 switch. So sekarang ni dengan hanya gunakan satu switch kita boleh support untuk 10 department. Nampak tak? Kita reduce cost. Tak perlu beli switch yang banyak. Dan untuk time reduction maksudnya kita tak perlu nak configure banyak switch. Pasal dia kena macam ni cakap, dia kurang lah kena configure pasal switch tu dah kurang. So dia memudahkan satu switch boleh serve multiple network. Dan kita boleh buat virtual work group. Macam saya cakap tadi, VLAN 1 untuk department sales, VLAN 2 untuk department HR. So kita boleh buat virtual work group. Dan bila kita ada virtual work group, kita ada increase security. So contoh dekat dalam sales department, dia ada dokumen yang HR department tak boleh nak tengok. So hanya staff dekat sales department boleh access dokumen tu. So dekat HR tak boleh access pasal dia dalam network yang berbeza. Kita separatekan dia punya work group tadi tu based on dia punya VLAN. Right? So I think that's also do you guys have any question? Untuk connectivity ni? Okay. So yang VLAN ni maksudnya require a physical switch je lah. Untuk VLAN, yes. Betul. Dia kena still ada physical switch. Tapi sekarang ni physical switch tu dia ada software. Dia ada software yang boleh buat VLAN tagging tadi tu. So sekarang ni instead of satu physical switch tu, dia dia hanya boleh serve satu subnet. So sekarang ni satu physical switch dengan ada VLAN software tu, dia boleh serve multiple network menggunakan VLAN tagging tadi. So dia memang reduce the cost. So senang cerita, kalau dalam industri selalunya untuk switch yang tak boleh nak buat VLAN dia just normal layer 2 switch, kita panggil dia unmanaged switch. Unmanaged switch. Tengok harga berapa. Ni standard unmanaged switch So ini ada berapa port ni? Ada 48 port, semua gigabit port. Harga dalam 1,800. So this is ni managed. Ni managed. Ni unmanaged. Nampak tak? Unmanaged dia murah sikit So pasal dia dia tak boleh nak buat VLAN. So kalau untuk managed switch dia boleh buat VLAN lah. Managed switch dia akan boleh buat VLAN. So satu switch ni kita boleh serve multiple network. Right? So this is managed switch. Okay, beza dia boleh buat VLAN dengan tak boleh buat VLAN dia. Okay, untuk layer 3 switch lain sikit. Layer 3 switch dia boleh buat VLAN, dia boleh buat routing semua sekali. Dan selalunya untuk layer 3 switch ni, kita akan jadikan dia distribution ataupun backbone punya switch. Selalunya backbone ataupun ni dia boleh buat layer 3 punya, kita akan gunakan layer 3 punya switch. Okay? Sir. Yep. Kalau letak layer 3 switch tu, kita boleh letak router lagi ke dalam satu line? Boleh, depend on requirement. Selalunya orang buat macam ni tau. Untuk layer 3 switch, kita akan buat untuk dia buat nama dia inter VLAN routing. So contoh, kita ada VLAN sales dengan VLAN HR. Kita nak supaya these two network ni boleh communicate. So kita akan allowkan different VLAN to communicate gunakan layer 3 punya switch tadi. Tetapi untuk pergi ke internet, layer 3 switch tu dia akan forward semua traffic ni daripada semua network ni kepada satu router untuk kita forward kepada ISP. Ada juga, boleh juga. Tetapi di zaman sekarang ni dengan layer 3 switch boleh buat semua dan layer 3 switch dia macam powerful lah, dia boleh buat semua benda. Selalunya layer 3 switch orang gunakan untuk buat inter VLAN routing untuk kita communicate between different VLAN dan juga untuk pergi ke internet juga pasal kadang-kadang ada bos cakap kenapa kita kena ada router lain, switch lain. So apa kata kita buat satu boleh buat semua kan. Selalunya bos nak macam tu. Ada juga network macam tu. Itu depend on your network design. That's why nanti kamu akan belajar kalau kamu sudah network lah, kamu ada satu kelas nama dia network design class untuk kamu berfikir, maksudnya fikir nak design kenapa nak letak router? Kenapa nak ada layer 3 switch tak payah router? Kenapa nak ada router ada layer 3 switch? Pasal dia ada pro and cons dia. Okay? Boleh? Boleh, sir. Okay, nanti later on lah kamu naik lagi semata atas nanti kamu akan belajar lagi advance punya konsep. Okay? Pasal network ni dia tak ada
satu benda untuk fit semua. Dia memang kena ikut requirement of the organisation. Apa dia nak buat, nak high speed, nak tinggi bandwidth. So kalau macam tu kita kena ada layer 3. Mungkin kita hanya perlu layer 2 saja. Macam itulah. Right? Okay, ada soalan lain? Saya nak tanya, kalau satu LAN tu kan, kalau kita dah letak active hub tu sebagai repeater, kita boleh letak bridge lagi Ataupun dua-dua tu boleh. kita ganti dengan two layer switch? Boleh macam ni. Kalau contoh, boleh. Contoh lah, selalunya kat company yang macam ni yang kalau saya tengok kalau orang gunakan passive switch ni macam ni tau. Bagus, good question. Macam saya cakap orang akan mix and match benda tu. Kalau korang pergi kat McD pun korang mix and match kan. Kadang-kadang nak burger, betul nak fries, kadang-kadang nak fries dengan burger. Nak fries dengan ice cream ke kan. So sama lah juga network dia based on dia punya requirement. Okay, tapi yang saya tengok kalau orang gunakan repeater ni macam ni tau. Kita ada contoh kita ada satu bangunan. So satu bangunan ni dia akan ada connect dengan satu switch. Kat sini ada satu switch Okay, so semua host kat sini dia akan connect dengan switch ni. Okay. Tapi distance dalam bangunan ni mungkin dalam 20 meter daripada kabel tu. So boleh lah kan. So mungkin ni 30 meter. So boleh dia still tu boleh. Tapi mungkin tiba-tiba dekat luar ni dia akan ada contohlah ni dalam dia punya campus tu. Dekat sini dia ada satu, siapa kat sini pernah tengok Pak Gad punya pondok tu dia ada automatic barrier tu. Ada tak siapa duduk apartment ke ada automatic barrier kan? Betul kat sini ada RFID tu yang kita touch card kita tu. Betul tak? Betul. Kan? So kat sini mungkin kita ada satu server. Server ni pun akan connect dengan switch ni. So server ni yang akan ada database untuk simpan maklumat untuk user untuk authenticate tu. Okay, ni mungkin 20 ni tapi distance ni dia nak connect dengan switch ni teka berapa? Mungkin kat sini 1 kilometer. Faham tak? Dalam satu jauh tak sampai. Kalau kita pakai internet mungkin kita pakai copper jauh tak sampai. So apa orang buat? Orang akan letak repeater tengah ni, active hub. Dia akan letak kat sini supaya dia boleh generate balik signal. Supaya boleh sampai 1 kilometer ni. Faham tak? Selalunya orang guna hub macam tu. Ni ada switch, untuk dia still pakai hub di sini. Bukan passive hub, active hub. Untuk dia, supaya dia punya kabel ni boleh sampai 1 kilometer distance dia. Boleh tak? Faham. Tengoklah, tengok requirement. So mungkin kat sini ada kat sini ada dia punya card. So mungkin kat sini ada CCTV. Kan ada CCTV jauh juga. So dia connect dekat repeater ni je. So kat sini nanti ada ni adalah satu collision domain. So mungkin akan berlakulah collision antara smart card ni dengan CCTV nya traffic ni. Tapi since traffic dia tak heavy, kalau kat sini heavy lah kan, orang nak pergi browsing internet semua heavy. So kita boleh biar semua ada collision domain yang berbeza. Dia ada dedicated. Kat sini tak apalah dia share collision domain tu pasal dia just hanya untuk orang hantar satu data untuk check database ni. Ataupun CCTV nya traffic. Okay. So ini adalah satu collision. So mungkin berlakulah tiba-tiba CCTV ni bercakap dalam satu masa yang sama. Akan berlaku collision. So network ni kurang efisien lah. Tapi still jalan lah. Pasal kita ada Ethernet punya protokol tu. Dia akan avoid collision. Dia akan tunggu. Dia akan buat lah balik. Dia punya ni. Collision detection and avoidance tu. Okay. Alright. Ada soalan lain. Bagus question tu. Good question. Alright. Lagi. Soalan? Saya nak tanya last. Multi-layer switch tu boleh action sebagai firewall ke? Yes, boleh. Ni untuk assignment kan? Yes, dia ada. Ada layer 3 switch. Okay, sekarang ni kena tahu tau. Vendors ni dia sangatlah kompetitif. Kan? Dia sangatlah kompetitif. Dia nak kan, dia buat satu device tu, dia lah juga layer 2 switch, dia lah layer 3 switch dan dia juga kan
tambah dia boleh jadi firewall, dia boleh filter paket tu semua kan. Dengan hanya satu devices. Pasal nanti dia jual kat company dia cakap kan, aku punya device ni satu, kau beli je switch aku ni kau boleh buat semua. Dia lah firewall, dia lah semua. Yes, ada, memang ada. Dan kalau kamu pergi ke kelas network design, dia ada pro and cons dia. Okay, kalau contoh kita pergi ke critical punya network, di mana kita nak avoid downtime, kita kena separate kan. Pasal kalau device ni, walaupun kita boleh reducekan cost, kalau kita semua dalam satu device, keburukan dia, kalau dia rosak, dia down, semua sekali service down. Security service down, layer 2, layer 3 semua down. Faham tak? Tu depends lah macam mana. Itu pasal network design tu penting. Okay? Okay, thank you sir. Alright. Lagi? Sir, saya nak tanya sir. Ya? Cisco Meraki tu dia act as apa? Dia punya servis dia as ISP ke? Meraki tu dia adalah di mana switch tu, yang bagus ni, adalah kamu dah search Meraki kan. Meraki ni dia konsep dia, kalau switch ni macam kita nak configure VLAN ke, kita nak configure dia punya port security ke apa-apa kan, switch tu. Macam tadi kita selalunya nowadays kita buat dia manual. Kita buat manual configuration. Kita masuk switch tu, kita configure, okay, port ni MAC address apa, kita configure dia punya VLAN trunking semua kan. Buat manual. Tapi sekarang ni kita di zaman automation, di mana switch tu kita connect je, dia automatically configured. Itulah Meraki comes in. Meraki dia ada satu cloud, di mana dia ada satu server dekat cloud tu, di mana kita letak semua configuration kita kat situ. Bila Meraki punya switch tu kita connect dengan network je, dia akan cuba cari Meraki punya cloud tadi tu. Ni mana dia, supaya dia boleh tarik configuration daripada Meraki tu. Boleh tak? Dan menggunakan Meraki tu, kita hanya configure dekat kita punya cloud dashboard tu, bila kita configure dekat satu tempat, semua switch kita akan automatically being configured with the new configuration. Itu Meraki. Boleh? Okay, faham. So Thank you. selalunya Meraki ni kalau orang guna untuk access point. Pasal kalau kat UiTM ni, untuk pengetahuan you guys, access point tu yang you guys nak access ke wifi tu kan. Dekat UiTM kita ada 10,000 AP untuk satu campus. So kalau kita configure satu-satu AP tu apa jadi? Tercabut tangan kan? So sebenarnya kita ada controller. Nak lagi mudah kita pakai Meraki je. Kita cucuk dia dalam configuration dah. Okay, apa VLAN dia, connect apa user, semua dah ada configuration. Meraki tu adalah network automation punya ni. Okay, lagi? Untuk Turnitin sir, macam mana? Nanti saya cuba kan. Turnitin insyaAllah saya cuba. Pasal Adib yang tanya saya tu kan. Saya cakap lah. Saya tak tahu kenapa tahun ni juga dia nak buat. So dulu kita selalunya pakai Turnitin. Tapi Turnitin sekarang ni lecture dah tak boleh access. Nanti saya tanya yang koordinator. So saya dah tak ada account untuk Turnitin tu. So pasal UiTM sekarang ni dah migrate kepada original kan. Original tak tahulah. Dia macam Turnitin lah. Mungkin UiTM rasa murah lagi ke, so nak pakai tu. So saya tak dapat lagi account tu. Tak apa, kamu submit je dulu. So nanti bila saya dah dapat ke, nanti saya akan minta kamu untuk submit juga kepada original tu. Boleh? So nanti saya akan check kamu punya UFuture, dan bila saya dah habis semak untuk markah plagiarism tu, saya akan check original tu nanti. Boleh kan? Boleh sir. Yang penting submit dulu assignment. Okay, apa lagi? Sir, yang active hub tu yang repeater tu, dia macam yang menarik tepi highway tu repeater juga kan? Menarik tepi highway. Yang telco tu. Okay, tu lain. Tu lain Bukan, dia konsep sama, betul. Tapi nak terangkan macam ni lah senang cerita kan. Kalau contoh, macam mana kamu tahu kat tepi highway ada repeater? Dia tunjuk tau. Saya belajar dulu. Betul. So kamu ada belajar ni ke? Telco punya ni ke? So contohlah konsep dia plus highway. Ni plus highway. Plus highway siapa kat sini? Kalau contoh kat sini JB, dekat sini Perlis. Berapa kilometer ni? 500 km something, right? Panjang kan?
fiber paling tinggi pun dia boleh transmit dalam 80. So contoh kalau dia nak transmit data yang jauh, so dia akan ada repeater. Pergi sini dia repeat. Tapi selalunya dia repeater kat tengah ni, dia akan selalunya kat sini dia akan ada dia punya drop point. Maksudnya kat sini dia punya optical network drop point lah senang cerita untuk dia punya ni. Tapi anyhow memang dia akan repeat signal tu lah. Memang akan divide, ada active device akan repeat signal tu. Konsep dia sama. Supaya dia boleh forward fiber punya light signal tu, laser punya signal tu untuk distance yang sangat jauh macam ni. Okay tak? Benda ni sama juga dengan konsep mungkin kalau kamu belajar, kamu daripada background engineering, submarine cable. So macam Malaysia, jom kita tengok submarine cable map. Contoh Malaysia nak pergi ke Sabah Sarawak so kita ada submarine cable fiber optic. Contoh. So kita tengok kita ada satu nama dia Sistem Kabel Rakyat Satu Malaysia, SKRIM silap. Sistem Kabel Rakyat Satu Malaysia, SKRIM. Sistem Kabel Rakyat Satu Malaysia, kita ada SKRIM dan ring. Teka, apa distance daripada Mersing ni kepada Kuching? Thousand of kilometers. Of course, kita kena ada repeater somewhere kat sini. Ni memang dia pakai. Betul lah. Harap menjawab soalan lah. Okay, ada soalan lagi? Okay, boleh tak saya nak assign kamu group project pula? Saya bagi awal boleh tak? Supaya kamu boleh siap awal. Tak apa, nanti minggu depan kita akan belajar logical addressing. Saya akan terangkan jadi group project. Tapi saya terangkan dulu boleh group project? Boleh. So untuk kita punya connecting things punya topik ni habis lah So tasbih, kifarah dan surah Al-As. Tutup untuk ni Okay.